नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज आम जानिबा हनुमानंकर अद्भुत एवं चमत्कारी 12टी नाम विषय जहाकू जप करिबा परे आपणकर समस्त बाधा विघ्न रोग जंत्रणा असुविधा आपे आपे नष्ट होइजिबो एवं जीवन रे सबु किछि शुभ हेबो। प्रथम कथा हेउछि हनुमान शीघ्र खुशी होई जांती। हनुमान अजर अमर अटंती। से तांकर भक्तमानंकु आशीर्वाद करंती एवं सेमानंकर समस्त असुविधा संकटमोचनंक द्वारा दूर होई जाइथाए। से मध्य अटंती महावीर एवं प्रत्येक जुगरे तांक भक्तर समस्यार समाधान मध्य से करिथांती। विश्वास करा जाए जे हनुमान एपरी एक देवता अटंती जिए टिकिए प्रार्थना एवं पूजारे शीघ्र संतुष्ट होई जांती। मंगलवार एवं शनिवार हनुमानंकु पूजा करिबा पई सर्वोत्तम दिन अटे। से समस्त असुविधा दूर करंती। हनुमान चालीसारे एहा लेखा अछि जे कट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हाँ सांग माने एहा संपूर्ण सत्य अटे। कारण राम नामर महिमा जेपरी सीमाहीन अनंत असीम सेही भली श्री हनुमानंकर नामर महिमा मध्य अनंतकालीन फलप्रद बोली विवेचना करा जाए। जदि आपण आपणकर समस्यारू मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती तेबे बजरंगबाली को किपरि खुशी करिबाकू हेबो जानि नियंतु। रामजनित मानसरे लेखा होइछि जे कलयुग केवल नाम अधरा सुमारी सुमारी नर उतरा ही पारा। एवं एहा मध्य विश्वास करा जाए जे हनुमान कलिजुगरे सबुठारु प्रभावशाली देवता अटंती। तांको नामकु स्मरण करिबा मात्रे आपणकर सबु काम सफल होई जाइथाए। भगवान श्री रामंक प्रति तांकर अत्यधिक भक्ति थिबारु हनुमान अष्टसिद्धि एवं नवनिधिंकर वरदान पाइछंती। एमाने सेही अष्टसिद्धि एवं नवनिधि जिए कि कलिजुगरे हनुमानंकर उपासक मानंकर कल्याण पाई कार्य करिथांती। कलिजुगरे जदि राम भक्त हनुमानंकर 12टी नाम को स्मरण करा जाए तेबे हनुमान तांकर समस्त असुविधा समस्या एवं रोग को दूर करिथांती। तेबे आसंतु जानिबा हनुमानंकर सेही 12टी नामर महिमा विषय। प्रथमे हनुमान, द्वितीय अंजनीसुत, तृतीय पवनपुत्र, चतुर्थ महाबली, पंचम रामेष्ठ, षष्ठ फाल्गुन सखा, सप्तम फिंगाक्ष, अष्टम अमित विक्रम, नवम उद्धिक्रमण, दशम सीताशोक विनाशन, 11 लक्ष्मण प्राणदाता एवं 12 दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगीबालींकर एही नाम गुड़िक उच्चारण करी आपणकर समस्या जहा दीर्घ वर्ष धरी चली आसुछि ताहा क्षणक मध्यरे लोप पाइब। तेबे आसंतु जानिबा केउ समस्या रे केबे एवं किपरि संकटमोचन हनुमानंकर नाम स्मरण करिबा उचित। दीर्घायु हेबा पाई प्रतिदिन सकाळे उठिबा परे बिछଣା उपरे बसी एही 12टी नाम को एकादश थर जप करिबा द्वारा आपणकु दीर्घ जीवन प्राप्त होइथाए। एहा व्यतीत आपणक उपरे आसुथिबा शारीरिक समस्यार मध्य निधन होइथाए। धनी हेबाकू जदि आपणकर एही नाम गुड़िकर महत्व असीम तथापि जिए अपराह्न निजर ऑफिस घर किंबा दुकान रे बसी मध्य एही 12टी नाम को स्मरण करिथाए तांकु हनुमानंकर कृपा प्राप्त होइथाए। एहा व्यतीत मिलु नथिबा टंका मध्य फेरस्त पाइथाए एवं हनुमानंकर एही 12टी नाम द्वारा समस्त ऋण करजरु मध्य मुक्ति मिलिथाए। गृहर दुख शेष करिबा पाई महिला हुअन्तु किंबा पुरुष जदि तांक जीवन रे पारिवारिक कलह थाए सेहीपरि लोकमाने संध्या समय रे महावीरंकर एही 12टी नाम जप करिबा उचित। एहा करिबा द्वारा एमानंकर परिवार रे शांति एवं सुख प्राप्ति होइथाए।
ଭୟ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି କାହାର ଜୀବନରେ ଅଜଣା ଅଜ୍ଞାତ ଶତ୍ରୁର ଭୟ ରହିଛି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ହନୁମାନଙ୍କର ଏହି 12ଟି ନାମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି 12ଟି ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ହନୁମାନଙ୍କର ଏହି 12ଟି ନାମକୁ ନିୟମିତ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥାଏ। ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କାହିଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ହନୁମାନଙ୍କର କଳିଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀତ ଏବଂ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଏବଂ କଠୋର ଭକ୍ତି ହେତୁ ସେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଏବଂ ନବନିଧିଙ୍କର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉପାସନା ତୁରନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାକୁ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର 12ଟି ନାମର ପାଠ। ଏହି 12ଟି ନାମ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ କ'ଣ? ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦିଆ କାଗଜରେ ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଲମରେ ଲେଖି ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏବଂ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଭୋଜପତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଲେଖି ଆପଣ ଏହାକୁ ବେକରେ ଲକେଟ୍ ପରି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 10 ଦିଗରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିଥାଏ। ସକାଳେ ଏହି ନାମ ନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ। ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ନାମ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଧନୀ ହୁଏ। ରାତିରେ ଏହି ନାମ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି 12ଟି ନାମ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 9 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।